morning. Ladies and gentlemen, landed at Langkawi International Airport for safety, please remain seated to above is not allowed. Wallets, passport and devices are with you before leaving the aircraft. Jangan kesempatan anda diminta terus duduk berkebimbi tidak dibenarkan sehingga tak ada syafasan katakan dipadamkan. Berhati-hati ketika ruang pimpin di atas sebagai peringatan berlaku tempat duduk serta ruang pimpin di atas. Pastikan semangat anda seperti dompet, pasport atau alat elektronik bersemanda sebelum meninggalkan stesen ke destinasi anda dan salam hormat.